Ta de la pause mai watoto no wani wanton kibe wakat poka adike de akam pokoro me muneta kabona sokolo kibe wakat lunun kangana dara masinda mazige mganso ba jodone a moto ba dunu gitor saba PDG inusa ka malune kibe ojular la woto. Ya biogo yibiogo la poli rama la ramantal sur le sombon quoi ti une pour la somme maintien wala gain pourra ya woto tourner dun ngana dara la tonta ki ba kitba yibiogo pa sera ba sombon te conférence de presse batti ton son gomne yama pour me ablet tingan to me sera premier ministre te ka gunsi papa ka sasa sana wombisi te tomna trainer fa train wo pour le rato ko mti sak nyubu inanta la taba en chengan banda ma wayan tuli yamba tibe janvier au kiou la son piste la ayemre gendarme da matonga me yorlem da wu kwam hampazim fi de brasseran tem wala tonde tenga nanti basim nan kenga wogodo galantenga e tumzi ga mairie centrale ntigulema tia kiko ngara sma yobe ayopo anigi latun tumno somba en wala ge problème ya sababu wote ton pabaga monsieur ba mongo e nufu de beton do rapokane kale kanen na wa konvena ton kibo jura na ye woto kale kanen na wa tasi la venam sayi do tole Ridem de la pause matérielle nous ngana yibe ko la pole na mala montar sulub sumbon koy koy ti une pole la cher ki ba kitba na wiligi bam supano nga option ndatan ke wala gien pourra gien sampanan tal kwa ka wala e beogo singa nem beogo kam pour ba amay munata kabona on kolom sa sekanin ki ba kitba ntatondo Poli ramba sulla ninga abson bonde ne nasaranti union poli national la zeka kwera runda février wa kuura smataba nan kosbam sulla tabisa gilfa kepi to biala stuma sanan singe ni talata février wa kugu rasmanasa obge ba kwera arab muinigami ti ya bam singese ti bam zulwe sa yidigri aka zulwera an ko bam to dambaye ya ren soti suntuni bam ge ba me bam rab kasenga ya ti bam minihira haratin yeta ni compaore bahbzora qui a ton sous pardon en ton ministère non tiendra un petit ton il poli rambati bibliothèque et observa tuma na wini ministère ati wor cabine poli ramay ton remarquam ti ministère et au pas de ton y la somay parce que problème na mambe la hanta ministère on ça ya bari kila la mendi kienga un petit ton a été yamambe ministère à tore tu as une faute bête climatisée bête un petit problème dans bien tiens par réel bi l'autre n'est pas tabwa son tenga ramati la fille de bon une pole l'essentiel qui ba kit ban sinanze ke bam geba kwe so tontas nimbuira bangi saitub ke la mena wer sub zulwe sa kinle antas neba officier de police ramba ya mi bila bam tout la zac carrière bloquée depuis on a dit tontar guam tontar rien sur le ministère d'arfan yana yoto na yo ti par règle et puis aussi il y a un ministère de la sécurité patron be petit poli kabebe donc il y a une grande petit et un patron ou qui n'est pas sécurité en spécialité dans le tout premier ça c'est pas possible ministère men kabé Burkina kan ya autre il y a un ministère dans ma fin pour rien il y a un ministère on la nombre bon il dit ton nengo ya auto donc rien qui ton il là pas avant donc quoi donc il y a un qui ton sous là pas nom net ton minéral haki kat sous pas nom mais rahmano rame tengo sonda sensiri pugin ke Burkina Faso kane ta zulesa ya kateka ambahar kibse la pourquoi pas zulera yeme sembe union poli nationale ya to winga meti bane gofne masendik no kenda anan toron wo pourquoi pas la kibsa zulesa bamba ministère rapora bamba tolon ne yel kanga billaye gouvernement a eu un petit attaque terroriste anti policier pavé obdoan dédommage à famille maramba donc depuis on décret on adopté mais là ton ministère on pas mal bafi dans ton indemniser famille ramba donc orphelin ramba ne veuve ramba tienda darfa wa ton nenge on pas tar kwera nan kobe zulera tome wani union police nationale le kwe une pole damratin kenge ba pora yabson wingi ti burara kalam aketin ya zulera ko bamba obtum da wenge et à Clément Saoro ya minera
a Clément Sauro qui l'a tourné nda bugurara ti bugurara wa depuis on to pas contourner opsinga ma ti ton pas formation maintenant le chef d'état-major wa nya ka poli la mon formé to tu manier arme na ma ayelam to na ki arme na ma la depuis on pas compter ne pas faire un sac tout dans combien la ton ministère a ma handouan tient antigné pam arme na ma la depuis on a besoin maintenant donc on idam ti il va me faire papa quoi. Une pole les kani kibe kit ban na zek geba kwe woton tas nimbuida bangi saita yi wakato opsen lebenzen kwera toto winigiti sulla nis bas bebam tumda nore to boni na saranti la trupa sam mama srab nan ton ramin gidr bam geba yel kanga kanan tolon yi bala bam na mana son trete kati bam geba asidi yi wala bam sandata bam daba na tonre am pampir suwenge. Iga fatina ndem sabumbi la de orasane de kibewa wer soto de ti ton son gomne ma pogwam une pour la mesulta la seka sangrun kangane zabram ne premier ministre Christophe Dabiré et la buliga kwai tibambe na le vraiment tiganya taba nge bam henteman totone ti kom jeme wala kom iga fare dil wuli de kwai te ngusi ya seka na wombisi ti jule sa tonre onkologo masa et nambab sa a monsieur Bamogo et nous fous abri kibale la fe bala so wol ma fa la fe on a mal rencontre yambe tu veux rien que de bang yambe mamia secrétaire général en compte Fédération nationale des arts et métiers voilà CSB. Aywa yambe be mairie centrale yambe a mairie centrale ton pa ki bati yambe sagal poga daten ke gen poga e ki ganga rasma yo po nigi yelam de wan take mdatan na de ndem sabumu mam kabe mairie wa tum da poye mam ya mairie wa tum da wa be ton syndicat poga donc mam la syndicat autor so ba fa donc on a batté inzem se yum pisila yo po woto tum de mairie wa donc au droit na baka sommeil donc yum pisila yo po tinyam 180 pa me retraite de que yam chuwa ligue me 100 passe de tiniri fa ya zule so un compte tum ba donc neb ministre bébé na ni tiem ça somam to ton pa retraite ton vous c'est que pension y kabe donc de qui de ton yele ton kana nzinungu nta pista pina c'est tout ya le maloyela non la loi yela mbate ubsandik netuma arasman ni lour poré option ba men ton déclarer à soba caissé tien mais ton pam de wa pension a san wa pide pile nous inquiète mettre à paramétre ton décret de bona sorti allocation familiale kamba ligidi pisi la zakoto ne optu ligidi passé obscure les passé alors il famille balti woroka voué ma ya tour ancienneté mais kabé alors boum fin la loi wa ingete mero tout ye lambala ti somam ti tenga tordamba torum pidisobo au poloma na ila ti tum tome ton na fait bon la boum ninga ton ka womne bala yam de julera ya boum tayum pisi la zak julera bi man yelam ti wante ya mahala yam nan vode la bon yela on voit comme il y a beaucoup de temps où menacé donc tout le sang un colère et cadre ça tord d'amba na un conseiller sur au brigade au bien na mettre non tibam katare droit namba ti obendik bamba no ya pis rabala ya toni la mati ton 80 inkelenzi ngeto toy no obtara droit namba bamme option yikribe opine insadum pis de soya malal fleur namba yor dumsa ya neb men tumne na yila ti wotro me ton yolom no la loi me yela mate opsan en tout moto ne obtara yalo observer combat donc rejite mero ramba ob karat na malal yele yam je ndika makan dika tonkone wala meri o to dam to ob kasak de yambi nora yibla ton kise sebre naila ti mero ram ton certon ti ton zindi welre lantani woto aye keti asiba yam ko bara war batit foto ton ko ba sa ton ampusa yambarka bala ton yela bati mero tum yela aya ton fan zuloera donc ton bon ça da nimbu ni sim ton nke subtora naila ti ni kem sa ni foyen sa ton nafa aywa
Et pour ça, monsieur Bamogo, nous faisons par contre ce matin dans la table qui est en colère entre les hommes qui janvier qui sont piste dans la Yemerson Lorraine et Tengan Bandama Wanti de gendarmerie ma après maintenant il y a la loi dans les camps musée yum pile table de yum pile yopem anda te wala Burkina Faso winiga c'est un yikde dil observe qui va quitter ba na willi tumna al kala dazini ngala tala wala sakala buto to den to ronta tondo kam port ba munata kabori. Option ragil fan ya campus talani yuma sanzema pila tabon digir pila yopwe kombamba yita bulsa centre nord pour moi couper la centre est pour moi les ben passe zorgo plateau central pour moi ya kamba sandaran digir bobo jula so Côte d'Ivoire et Walma Mali sol mo wanan toron tume sanma bob tum nore kombamba ya tengan bana ramba anton nyeba mpame nanko ministère la ninga singeta zaka yelli ton neme ti kama yita usro ton neme ti police ni gendarme ni l'armée wa gita kama mi yita ti tonno tumni Côte d'Ivoire tumni Benin tumni Togo na ngese sorbo la ton ndiki nan ko ton campagne yenda la ton pa ti Côte d'Ivoire dam tol tondo kibare yeti bam gara ton kama bébé l'état ton kama la kamni ça va ni bedi ni san tum konga ton on pa ma suivre Côte d'Ivoire la biela mto tarab zo mbe Burkina Faso ka on ton no zo da yure ti ton ki sécurité nan ton on dire nan suivre kaba ni mbamba Nebla nisba kamba sandarambe yel kanga porunwa arab sinye botonwa ken winga miti kamba sinyi wotonwa usra rogorba arab kaban tiri men na bolu alido ngam taram yawa yimre be ne sawa ababa be ko divare digere be ayaba ne ngale tan ma wotonwa problem da ma be no ya wala centre nord pamba bi centre nord jugo winga me aner ba yi tenji na be men kabe ya ba fa jute donc comme ni oui derrière ringa bala para ma jita men ba harba ti ko mi yikim bo ramesi donc yel kan le fonni ni ne mi yite ndo don Minira Laurence Marshall Ilbudo kella minna bere ni se ka woto ni zero kwese na wini kamba ro garba to gusi ni mindi kama on tolre to toron tume halbati haya hanna le bon wason ba mesa ariella le ba zulwe kansanga sin kere ni terrorisme sun piugi ke tenga woto no wa balabri kama kreti kam ba ni wensa tue min wa toron dik ba to blebe whatsapp tue budu na lebre on whatsapp ni Burkina Faso Rewenge winga metisin kere ni bas kamato king tentasa nan to tuma arab na wali ka sibre en tas rogad bla nisba an kana garab kamba wala hansirada titon bangi yam na bon yama ti yel barama ti runda bi san yitenga sibre be mi la ton nan kana sing sibre zingi parce que ton tira me ti bam pami la loi ko ti bam me kami ti bam tour kama ti kama yita ya nan pa man son zakrama ti zaka songre ya mi ya tour nan kontenga ti ton da ton bomba to zap kamba yiri ti kamba zambi yida ya yiri ti ton menan gese no kendre bola ton nan dike ton ya parba ministre ya nan gese songor bola ton nan le passé songor ninga ton tara nan song parba ministre ambe zibamba ton yelu bla me zorgo sene ya coupel sene ya bul sene ton nan song zibamba ti parba ton korol kamba ti parba ton garab kamba yiri Kamba tengan banda masun tonyen woto nuwa ministère la ningsingeta zaka yel mwinigam top na modra meti bi fa le baro garbe kamla nisbab sankana pam toko ne bro garba ministère nange habiyele nanda to boye la vumuri nan talata ban kin gudu ne ga mahadi William ce Burkina gwangan je men yodo Burkina Faso biye san jet woto wa ik fabrique zango abe na sa tanga wodo nimpele da ni sabal ce na ta ba tibala yi kotono ya mettre pile yope la 40 000 jembala dil yi kanga na yi sababo tanan lui fana ne bi ninga mam me henwen na so jugun tera kata to tore tera ta ba tsa ne a ik fabrique zango ninga ngana so ba tum kanga ya sagala han sogonda han kenne e wagata ninga sana zina Japon sur le bonti Jeux Olympiques 2020 Tokyo dil tera ta me ti ya
Qatar sur le mois octobre qui 2019 yumde la Hugues Fabrice Zongo ada yi bene yi sababo te Burkina Faso ram nan pa médaille hankara makanta ye del ta woto ne Burkina bera mafagil ketan de Cap Sidan ki ninka ngasaba morwen ta sanken Tokyo 2021 batonre te pa médaille c'est andu no fagil médaille watonre exacton tap kora kalana yal se kana lo katin tab ne kam fama musu ne na ba wana mi woro la bum yi ngiti fodata watenga ateme watenga la ha ya wong me ya fola na lumiere il zamana wana galaga bana wana kitir mitab chiri